juah-juah. Sangat kel kita, iberikan Tuhan dengan kita kesempatan guna RPA Moria ibas minggu enda. Katana si jadi palas ibas PA Moria ta minggu enda. Ibu ibas kitab Jeremia. Mari Moria gedung Johor, adinggo kamdai rende dengan ertoto guna menaken PA Moria enda. Sio geda geras ras Jeremia 34 ayat 8 saya 10 sada baginda katana. Penipun man budak-budak. Raja Sedekia raskalak Jerusalem enggo erbahan sada perpadanan bebaskan budak-budakna kalak Heber subuk dilaki entah diberu gelak olah nailit kalak Heber iperbudak seninana kalak Heber. Kerina bangsa ras pemimpin-pemimpinna enggo ersada arihna bebaskan budakna dengan lanain digan pe iperbudakna. Tuhu ibebaskan na budak-budak tapi dung nar kusurka ukurna. Ibuat naka budak jenari ipak sana gelah jadi budak ka. Sejenda si jadi ogenta alu tema kebebasan sim bebaskan. Moria sini kalangi Tuhan. Kenca pandemi COVID-19 enda. Digan nge terakhir kaum gawah-gawah rasi si jabudu. Lid sekalak pernaden. Nekat ngajak si jabuna guna gawah-gawah. Kita kan ngosu untuk ke ia i rumah. Maka basa ada paksa berkat ia rasa isi jabuna tamasya ku sada danau. Ije isikapkan wahana naik perahu kitik-kitik si ikayuh sendiri. Sada perahu, sada keluarga. Meriah kelukur anak-anak-na bagi perbulangan na. Semaka bandriahna lagejapna perahu nandai ngosu ku tengah danau. Tapi rempet reme angin si meter sirbahan lau danau epe ergalumbang. Cenari perahu si nangki nandai pe terombang ambing ijolah joleken kucah kujei. Tuhum biar kelkerina anak-anak nandai pe ngunder kuhen. Maka nina si pernanden mari ertoto kita nina. Nina ibas totona Tuhan tolong selamatkan kami. Adi selamat kami pagi, janji kami, retutusna kami sembah manbadu, senari persembahkan kami mempersembahan simbelinna, guna jadi persembahan pengatakan bujur man gerejandu, nina. Bagaimana? Ngadi angin dai, ngadi kagalumbang tengah danau dai, semaka manjar-anjar ikayuhna perahuna dai seku tepi, senari muli ia ke rumah alu selamat. Piga-piga bulan kenca si lanai ingat na janji nandai. Lanai ingat na kahai si belas kena ibas paksa ia kebiaran dai. Moria sini kalangi Tuhan. Apa ikam pernah lihat pengalaman du bagi? Kai kin ngai akibatna adi erjanji man Tuhan jenari lasi tepati. Mari si darami jawaban na arah ogenta indandai. Kakalani Tuhan surat Jeremia enda karena kata persingat ras penubuat sisakan Tuhan man bangsa Israel arkelangkan Nabi Jeremia. Ibas ogenta enda ije Tuhan mereka perintah man bangsa Israel guna memberlakukan pembebasan nandagi budak-budak. Si katakan budak-budak ije mekap temanna seninana kalak heber kang. Bagi siturikan ibas ayat siwah. Maka nina Tuhan lanai banci kalak heber memperbudak kalak heber. Bicara lipe, adi memang ia git secara sukarela jadi budak erdahin guna carikan keperluanna sekaligus guna galari utangna. Laban cilang kencak 6 tahun, entape ibas tahun pepitukan, ia harus ibebaskan. Enda baci sioge, ibas kitab Keluaran Bindu 20 sada ayat 2. Ije tangkas ituliskan karena hak-hak budak. Kaikin tujuan Tuhan. La ate Tuhan bangsa saling memperbudak nari. Kita kenai pe. Ia radu-radu budak nge Mesir. Maka tandana yang go merdeka. Ia harus kang saling membebaskan. Lanai banci ia saling memperbudak. Bagaimana perintah enda ipatuhi Raja Sedekia raskalak Jerusalem. Tapi kepeken ente si ngenca ia mematuhi perintah Tuhan
Erkusur ukurna ninai katakan ibas ayat 10 sada. Erkusur ukurna jenari buat nakamulihkan budak-budak dai ipak sana guna jadi budak ka. Kata erkusur ukurna ibas cakap heber ipake istilah sop. Artinya kembali, datang kembali, berbalik atau surut. Artinya dai memang tuh sate si Raja Sedekia bagepe pemimpin-pemimpin kala Israel enda guna mematuhi perintah Tuhan. Semakai bahan nama sada perpadanan antara Raja Sedekia ras kala Jerusalem. Tapi kepikan arkiteken sada hal ras sidebanna piahna perjanjianna perpadanan nandai lanai ia kapna maharga mulihkan kai perbudakna temanna seninana sesama kalak heber. Engkai maka Raja Sedekia ras kalak Jerusalem enda pangelanggar perintah Tuhan. Paksa si bangsa Israel ibas situasi terkepung bangsa Babel. Erkiteken biarna ia la islamatkan Tuhan ipatuhi na kaipe perintah Tuhan. Tapi kenca bangsa Babel iserang bangsa Mesir, sirbahan canggo selamat bangsa Israel, erkusur ka ukurna guna ngelanggar perintah Tuhan. Erkiteken enggo selamat. Dai pak sana picet biar aru atena patuh keliaman Tuhan gelah datkan keselamatan. Tapi kenca selamat lupa ia kai janji naman Tuhan, lupa ka ia kaikin perintah Tuhan dai. Tapi Tuhan lah pernah lupa. Sama kadungna kai si terjadi Raja Sedekia bagai pemimpin-pemimpin kala Israel dai. Iukum Tuhan alu ngedeskan ia ku tentara Babylon guna ibunuh. Moria sinikal Tuhan. Perbahanan Raja Sedekia bagai pemimpin-pemimpin kala Israel endandai. Baci katakan tobat. Pernah kang begini istilah nai? Sendah tobat pagi nggo kumat. Kedua ripe enterem kalak bagi. Termasuk kalak Kristen. Sendah tobat pagi nggo kumat. Tupung pak sambiar, tupung pak saaru ate, tupung lit surah-surana, empat nakal ertoto. Erjanji keliaman Tuhan, tak janji kai 12 kena. Tapi kencang selamat, lupa ia. Cenari tundal kena Tuhan. Engkai makalit kalak si bagi. Sebab labo ia malang man Tuhan. Naikin pegelang selamat saja. Enca selamat, lanai bo inget na. Akap na kai si terjadi kebetulan saja. Labor kita kan penampat Tuhan. Kamu lah pernah bagai Moria. Arus namin kita kalak sirkini teken. Te kita maka kai si terjadi bas geluh ta enda. Ar kita kan penampat Tuhan. Labo kebetulan. Lalit kebetulan bas kegeluhan ta enda. Tuhan kau ngatur kencang. Adi sendah kita sakit pagi kita nggo malam. Bekas penampat Tuhan. Adi sendah kita kena bahaya, cenari pula kita bas bahaya enari. Air kita kan penampak Tuhan kang. Olah kita lupa karena penampak Tuhan. Segelana olah kita bagi Raja Sedekia, ras pemimpin kala Israel dai dungna. Yukum di bata arkiteken kai janji nandu belane ingat na dengan perintah-perintah di bata pelanai dalam kena. Tema tandai emakap kebebasan si bebaskan. Kita ipersingeti maka Tuhan go mereken kegeluhan man bantang, mereken keselamatan ibas kegeluhan ta, mereken dalan pula ibas kegeluhan ta sekaligus kemerdekaan selaku bangsa Indonesia. Semaka tandanya kita ngatakan puji man Tuhan, ngasup min kita jadi pembebas man teman ta. Jadi pembebas labo artinya kita lawas ku penjara jadi si pulahi kerina kala si bas penjara Tapi jadi pembebas artinya ngasup kita mau baik kalak si deban guna nandai Tuhan ardalan ibas dalan si benar sirbahan ialah terjerat dosa. Perlebe man si jabuta nandangi teman geluh ta. Nggonge kita petandakan teman geluh ta
Karena dalam si benar, si ngena ate Tuhan, sirbahan ialah terjerat dosa. Petandakan dalam si benar, dalam si ngena ate Tuhan, tentu labohanya arah kata-kata. Tapi pe arah perbahanan, arah kekelengan ta. Olah sempat min teman geluta merasa terkungkung, merasa terpenjara, kita kan geluh ras kita. Mulai ya ku rumah jungut-jungut kita, laya mulai epe jungut-jungut kang kita, kata wari pe jungut-jungut misalnya. Enggu si taban ye, lanai gejap kena kekelengan ta. Arusna nandangi teman geluta, kehadiran ta jadi kemalaman ate man bana. Semaka latih kin pe ia, lid gia perbebenna, adi ko jumpa ras kita, menahang ukurna. Labo sebalikna. Bagai penandangi anak-anak di tengah-tengah cabuta. Adik kehadiran taruban cahaya tertekan, asal kita rumah mbok ia tangis, asal kita rumah mbok ia berjut. Tandana lah kita nande, lah kita ingat tu nande man bana. Sebab kehadiran tak lama baik kemalaman ate. Bagai teman-teman manusia, arusna kehadiran tak lah nambahi kesusahan teman ta. Let teman ta curhat man banta, arusna kencaya curhat man kita. Ngomin roh nahang na ukurna, labo si tambahi bebanna. Merialah minakap kala jumpa ras kita. Idana kenca kita minterciram ia, ngerana kenca kita idatna ketenangan. Semaka kehadiran ta tuhu jadi pembebas, rebahan terem kala gejakkan kemalaman ate. Labo sebalikna, sidahkan teman ta, si buat hak-hak na, zenari si bahan teman ta menderita, arkiti-kitikan kepentingan ta pribadi. Lengah kita jadi pembebas. Moria sini kalami Tuhan, tanggal 10 pitu bulan Agustus enda, si peringati me hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Siapa maka bangsa ta enda datken kemerdekaan labor kita-kita jagau na nini bulang tanai perang make bambu runcing. Tapi kita penampak Tuhan ipasu-pasuna bangsa enda. Maka tandanya kita ngatakan bujur man Tuhan, marilah si isi wari-wari geluh ta enda. Alu perbahanan si muhuli, si jadi usihan man antaram jelma, si mereka kemalaman ate. Semaka arah kita tambah kini teken seisi jabuta, tambah kini teken kala sili sekelewat ta man Tuhan. Tuhan si pengasup kita guna dalankan katana. Amin. Ridahlah Tuhan kemuliaan-Mu, subuk paksa susah tapi senang.